du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. On a encore écouté ensemble un passage selon saint Marc, chapitre 13, dans lequel le Christ, il a parlé des souffrances et des tribulations à venir, annonçant la fin du monde. Et dans tout cela, le Christ a conclu avec un commandement très précieux. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il a donné une clé pour le salut, c'est la persévérance, ou autrement dit, la patience dans la foi. Le monde est rempli de guerres, de persécutions, de problèmes, sur un périmètre large comme sur un périmètre personnel ou familial, il y a toujours des tribulations ou des problèmes. Mais c'est ce chemin-là qui nous mène vers le royaume. Ce chemin n'est pas facile. Celui qui demeure ferme et endure avec le Christ, c'est celui-là qui va y arriver, au but, au royaume des cieux. Et donc, pour rester sur le chemin, le commandement donné aujourd'hui, c'est la persévérance ou la patience. Mais c'est quoi la patience? Dans ce monde, de moins en moins, on arrive à être patient. La génération à venir nous met à un grand danger, mais est-ce qu'ils pourront aussi être patients? Dans un monde tactile, tout le monde cherche la réponse rapide. Et l'élément de la patience devient très précieux, même rare. La patience, dans le sens chrétien, n'est pas simplement attendre ou faire face à l'injustice d'une manière passive, mais c'est un élément dans lequel je peux rester ferme dans ma foi. Si une personne traverse une maladie sévère, une situation compliquée, même des petits examens, la première chose qui vient à l'esprit, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas prier, j'arrête la communication avec Dieu parce que j'ai autre chose. Je n'ai pas de patience pour demeurer dans la prière, ni dans la communication avec Dieu. Premier élément écarté, c'est la prière ou l'église. C'est un manque de persévérance et de patience. Et c'est peut-être il n'y a aucun lien entre le fait d'arrêter la prière ou venir à l'église et la gestion du temps dans lequel j'arriverai à profiter de mon temps. Parce que si je regarde avec un petit recul le temps que je perds à faire plein d'autres choses qui n'ont pas de valeur, d'où vient cette idée? Sauf le diable qui sème l'impatience et le manque de persévérance dans la foi. Donc le premier élément dans ta patience chrétienne, c'est ta fermeté dans la foi malgré tout ce qui se passe dans ta vie. Quelles que soient les circonstances difficiles, ou même si parfois les promesses de Dieu semblent tarder à mes yeux, je reste ferme, confiant que Dieu est fidèle. Parce que parfois, mais tu as déjà prié plusieurs fois, il ne va jamais t'écouter. Ça ne sert à rien, arrête. Et c'est le sentiment de faiblesse qui te mène vers l'impatience et le manque de persévérance dans ta prière. Mais quand tu as prié, est-ce que tu as dit que ta volonté soit faite? Est-ce que tu as prié avec une conscience éveillée ou plutôt tu as récité sans même réfléchir sur les paroles de notre Père que tu as prié, dans laquelle il y a que ta volonté soit faite. Tu lui as dit que ta volonté soit faite ou que ma volonté soit faite. Parce que si tu pries d'une manière passive et non pas d'une manière intelligente et consciente de ce qu'elle récite, tu penses que tu as prié, mais tu n'as pas compris ce que tu as dit. Et tu reproches la prière comme étant un élément qui n'est pas effectif, qui n'a pas fait son travail. Il n'y a pas de fruit de cette prière. Et comment tu réagis?
je néglecte cet élément. Deuxième élément dans cette patience, après la fermeté dans la foi, c'est le support de la souffrance avec joie. Mais comment puis-je faire ça? Comment puis-je garder ma joie malgré tout ce que je peux traverser dans ce monde? De quelle joie je parle? C'est la joie d'être avec lui, la joie dans laquelle je suis conscient et certain qu'il est fidèle. C'est le sentiment de la fidélité de Dieu dans ma vie qui me encourage à persévérer dans ma prière et ma communication avec lui. Cette joie, elle est unique. Si tu reconnais sa joie, tu vas savoir comment elle est et la retrouver dans ta vie malgré les tribulations. Et cette joie va te donner l'essence dont tu as besoin pour persévérer. Comment peux-tu persévérer sans être joyeux? Je persévère dans ce que j'aime, dans ce qui m'intéresse, mais je délaisse le reste. Si ma relation avec Dieu, ma foi m'intéresse, je vais persévérer à l'alimenter. Mais si elle ne m'intéresse pas, je vais la négliger. Le troisième point, c'est ma force intérieure donnée par l'Esprit de Dieu. Quand tu reconnais que l'Esprit Saint que tu as reçu le jour de ton baptême habite en toi et il est actif, il va te donner le fruit de l'Esprit qui est la patience. La patience n'est qu'un fruit de l'Esprit selon Galates chapitre 5 verset 22. Parmi les fruits de l'Esprit, c'est la patience. Donc ce n'est pas moi qui est patient, mais c'est les fruits de l'Esprit Saint de Dieu qui habite en moi qui va me donner la patience face aux situations très difficiles. Voyons voir comment tu réagis quand tu es patient face à un problème et quand tu es énervé ou dans un état de colère. Tu vas te tromper. Tu ne vas pas choisir, tu ne vas pas faire le bon choix de parole, ni d'acte, ni d'action, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es dans la colère. Tu as perdu ta patience. Un élément indispensable pour trouver des solutions à toutes tes difficultés de tous les jours, c'est les minutes, voire les secondes de patience dans lesquelles tu fais une réflexion interne à travers le fruit du Saint-Esprit qui est la patience, la joie de l'Éternel que tu connais et ta ferme relation avec ta foi. Tous ces trois éléments ensemble sont un bloc indispensable pour vivre la patience. Nous avons besoin de patience. Quand tu sais que tu as besoin de la patience, tu vas réfléchir comment l'acquérir. Comme tu as besoin de quelque chose, si tu veux faire des travaux, tu as besoin de faire quelque chose, tu fais la réflexion du comment. Comment je vais l'acquérir? Comment je vais l'avoir, la patience? C'est une clé de ton salut. Reconnais cela, comme le Christ nous a appris aujourd'hui. C'est une clé de mon salut. C'est précieux la patience dans ma vie. Alors, je vais réfléchir comment la vivre avec Dieu, avec mon entourage, avec moi-même. Avec Dieu, tu dois attendre ses promesses, comme tu pries dans le psaume 37, attendre ses promesses même si elles semblent tarder. Pourquoi? Parce que tu pries pour que tu changes et non pas la situation. La prière te change de l'intérieur, te permet de vivre ta vie avec lui. Ta vie est ta vie. C'est difficile à changer sa vie, mais c'est plus facile, grâce à la présence de Dieu dans ma vie, de bien la traverser et la vivre selon sa volonté. Aussi avec les gens autour de moi, si j'arrive à sentir cette patience avec Dieu et je puise dans la patience éternelle, je vais pouvoir être patient avec les gens qui sont autour de moi. Et la patience va me permettre à comprendre et vivre le pardon. Parce que si je ne suis pas patient, comment puis-je parler de pardon? Impossible.
Une dimension indispensable dans le pardon, c'est la patience. Supporter les défauts des autres. Saint Jean Chrysostome, il nous apprend que la patience envers les autres est le plus grand acte d'amour. Tu veux témoigner ton amour envers tes gens qui sont autour de toi, dis-toi, je dois être patient avec eux, malgré leurs défauts, malgré les éléments qui me dérangent. Je vais rester patient. Et la patience va m'apprendre l'amour, et l'amour va effacer et me faire vivre le pardon. Avec toi-même, parfois on n'est pas patient, on n'est pas tolérant de soi-même. Mais comment j'ai fait ci? Comment j'ai fait cela? Et je m'auto-accuse d'une manière de culpabilité en oubliant que le repentir, c'est l'espoir, ce n'est pas la culpabilité. Une grande différence entre la culpabilité et l'espoir. La culpabilité mène à l'enfer, mais l'espoir mène vers la vie éternelle. Et l'espoir n'est que de la patience. Supporte tes faiblesses et tes chutes sans désespoir, en continuant dans la repentance. Dis-toi, si je tombe, je me relève. À chaque fois que je tombe, je me relève. Le sage, il tombe 70 fois et se relève par jour. 7 fois, 70 fois par jour et se relève. Et moi, il n'y a aucune raison que je ne réussis pas à me redresser. Saint Antoine le Grand, il nous apprend également, beaucoup tombent, puis se relèvent avec patience et reçoivent la couronne de la victoire. Avec patience. Un élément indispensable. C'est une clé de ton salut. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Saint Augustin également, il nous apprend que par la patience, nous acquérons nos âmes, car par elle, nous acquérons le Christ lui-même, qui est notre espérance. Donc la patience est indispensable pour toutes les composantes de ta vie éternelle. L'amour dans la patience, le pardon dans la patience, le repentir dans la patience. Donc aujourd'hui, reconnais que tu as besoin d'une clé qui te manque dans ta vie, à vivre et à transmettre. C'est la clé de la patience. Celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. النهارده احبائي سمعنا مع بعض انجيل معلمنا مرقس صح 13 بيكلم فيه المسيح عن نهايه العالم وكل المشاكل وكل الاضطرابات اللي هتكون موجوده في نهايه العالم. وعلشان نواجه كل ده ادانا وصيه جميله جدا. قال لك ستكونوا مبغضين من الجميع من اجل اسمي، لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. ربط ما بين الصبر والخلاص. عشان توصل للخلاص محتاج صبر. الصبر أصبح عملة غالية جدا في الزمن اللي احنا فيه ده. مين بيعرف يصبر؟ قليلين جدا. اللي عندهم فضيلة الصبر دول فعلا قليلين في الزمن اللي احنا فيه. ويا عالم الزمن اللي جاي مع الولاد هيبقى عامل ازاي وهم كل حاجة تكتيل يدوس على تك 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 تك، عايز كله بسرعة بسرعة. طب فين الصبر؟ بيختفي. ولما الصبر بيختفي ما بنحتملش بعض زي الأول، ويبتدي حاجات كتير تقع مننا علشان ناقص عندنا عنصر الصبر. وما يجيش في دماغك، ما يجيش في ذهنك ان انت ناقصك شوية صبر. تنط على المشكلة، تنط على الأزمة، تنط على الحدث اللي حواليك وتنسى تماما انك محتاج بس شوية صبر. الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. العالم مليان حروب ومليان اضطرابات واضطهادات ومشاكل، سواء على المستوى الكبير العام يعني أو على المستوى الخاص. مين ما عندوش مشاكل في حياته؟ لكن المشكلة اللي انت بتقابلها بضيق نفس بتلاقي العصبية اللي حكمت والحكمة هربت. لكن المشكلة اللي انت بتواجهها بصبر تعرف تلاقي مخك وتعرف تلاقي صوت ربنا جواك اللي بيتكلم ويقول لك تعمل ايه. لكن قلة الصبر تسرق منك كل
الحاجات دي بما فيهم صوت ربنا اللي جواك. طب ايه هو الصبر؟ الصبر هل هو بس ان انا اسكت كده وانتظر بشكل سلبي، ولا في حاجات ايجابية انا اقدر اعملها علشان اتعلم الصبر واعيشه؟ اول حاجة مهمة في الصبر هو الثبات في الايمان. عارفين اول حاجة الشيطان يحطها في ذهنك لما تبقى مشغول، مثلا واحد عنده امتحان صغير، واحد عنده مشكلة كده عايزة تتحل، لا ما تروحش يوم الحد الكنيسة، ما تصليش، ما فيش وقت، ما عندناش صبر، ما عنديش صبر، هيقول لك ما فيش وقت. وانت جواك يحط ايه يسرق منك كده قصادها ايه؟ حتة صبر. كل منك حتة صبر، قال لك كده ايه؟ ما فيش وقت، فيش صبر، لسه هنصلي، مش فاضيين الكلام ده، تعال حل لوحدك بقى، اتفضل قابلني، هتعرف تحل ازاي؟ مش هتعرف. حل بحكمتك، حل بتدبيرك، حل بمعرفتك الشخصية، دور جوه، هتتخبط في كل الحاجات اللي متكركبة اللي تعباك ومضايقاك، الحروب والاضطرابات والمشاكل والأزمة كل ده هيخبط فيه. انت محتاج تطلع من كل ده جوه الصلاة أصلا علشان تعرف تحل. لكن ما يقولكش كده، لا مفيش وقت، انسى. عشان كده ده ثبات الصبر، ده ثبات في الإيمان. تقول له لا استنى، ده أنا لازم أثبت في إيماني وأقول مهما حصل لي هصلي، مهما حصل لي هصلي برضك. ما أنا يعني هروح فين؟ هقول لمين؟ هكلم مين؟ هتصرف ازاي؟ ما عنديش غيره. هو دايما عدو الخير يسرقك بالحتة دي، قلة الصبر. عشان كده ده ثبات. من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. مش كلمة وخلاص، دي كلمة مهمة جدا. الثبات في الإيمان، الثبات على مواعيد الله. تعرف ان ربنا اللي وعد إبراهيم ده وصبر فنال المواعيد. تاني حاجة في الصبر ان انا اعرف احتمل ايه؟ الالام بس بفرح. الفرح ده اجيبه منين؟ ازاي احتمل الام بفرح؟ كلمة صعبة، كلمة تيجي تفكر فيها بالعقل تقول مستحيل. لكن الحقيقة لو انا اعرف يعني ايه فرح، لو وانا بصلي كده بقول له لتكن مشيئتك يا رب من كل فكري وكل قلبي، بقول له رب لتكن مشيئتك، بالحقيقة هعرف افهم يعني ايه فرح. لكن لو انا بقول له لتكن مشيئتي وانا بصلي، بقول له لا انا لتكن مشيئة، انا عايز دي، ينفعش. من امتى؟ ما حصلتش، ما بتمشيش كده. فما ينفعش تقول له لتكن مشيئتي، لازم تقول له لتكن مشيئتك انت، عشان تعرف تدوق طعم الفرح. طب الفرح ده والصبر ده ايه؟ ما دي ثمار الروح. يبقى انا عشان اعرف اعيش الحاجات دي محتاج عمل الروح القدس اللي جوايا، اكون انا مدرك وفاهم ان ده مش مجرد بس واحد الصبر ده مش مجرد طبع هادي. في واحد طبعه هادي بس مش صبور. خلي بالك، في واحد طبعه هادي بس مش صبور. احكي لكم قصة لطيفة. يقال واحدة تقدم لها عريس، وبعدين وهم قاعدين كده راحت اتدلقت عليها وهم قاعدين بياكلوا شوربة سخنة جدا. فالبنت دخلت جوه، غابت شوية وبعدين طلعت هادية رزينة. بس الواد قال لك هي دي هتصبر، دي جميلة، عندها صبر رهيب. الدنيا لفت واتجوزوا بسرعة. وبعد شوية ايه ده؟ عصبية، الدنيا مولعة نار. فمرة لا فاكرة الشوربة؟ قلت له شوربة ايه؟ قلت له الشوربة اللي اتدلقت عليكي. قالت له انا فاكرة الشوربة اللي مالها، حصل ايه؟ قال انت دخلتي جوه وطلعتي وهادية ورزينة. قلت له انت ما تعرفش انا عملت ايه جوه، ده انا مقطعة مخدتين من كتر العصبية اللي كانت جواي. يبقى الهدوء مش معناه صبر، لكن الإيمان الحقيقي هو اللي معناه صبر. من يصبر إلى المنتهى فهذا إنسانك الداخلي فيه إيه؟ الأوضة اللي دخلت هي فيها جوه دي، عملت فيها في الخفاء، كان فيها صبر؟ لا، ما كانش فيها صبر، كان فيها عصبية مولعة. فين الصبر؟ لا، ده مش صبر خالص، ملوش علاقة بالصبر نهائي. فين قوة الروح القدس الداخلية اللي جواك؟ فين ثمار الروح؟ تيجي تغز اللي قدامك يطلع ايه؟ ما طلعش صبر ولا فرح ولا سلام ولا ثمار روح، طلع بلاوي. يبقى انت اول حاجة تعرف انك محتاجها، انك محتاج ايه؟ صبر. عارف لو انت فكرت انك محتاج صبر هتدور تجيبه منين؟ اي حاجة بتعوز تشتريها بتقعد تدور على النت وتشوف هتجيبها منين وازاي وبكام وفين وليه وبتاع. طب ما الصبر ده حاجة مهمة.
لازم تعرف تجيبها منين. لازم أعرف إن أنا لازم أكون صبور مع ربنا في علاقتي بيه، وصبور في المجتمع اللي أنا عايش فيه، وصبور مع نفسي. صبور مع ربنا لأن أنا بنتظر تقوى وتشدد وانتظر الرب. ربنا مواعيده ثابتة، مواعيده حقيقية، ما بيضحكش عليا. هو بيدبر حياتي أحسن ما أنا هفكر فيها لنفسي. أنت مصدق ده ولا شوية لسه؟ لو مصدق ده بالحقيقة هتبقى عندك صبر، هتبقى صابر على مواعيده وصابر على عمله في حياتك، وشاعر إن أنا في سلام وفي فرح والدنيا بخير. ليه؟ لأننا سلمنا فصرنا نحمل. أنا متشال، اللي يحصل يحصل. هحتمل مع الناس عيوبهم، هعرف أحتمل عيوب الناس بسلام وبفرح وبتعدية. مش هقف لكل واحد على مشاكل. ليه؟ لأن أنا واخد منه صبر. الصبر بتاعي مشحون، فهعرف أصبر على الناس اللي حواليا. وأكم من مشاكل بتحصل في البيوت سببها قلة صبر. ما صبرش يسمع اللي قدامه كان بيقول ايه اصلا، ولا فهم هو عمل كده ليه. مش صابر. تخ 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 تخ. قلة صبر. من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. الصبر مع الآخرين هو أعظم عمل محبة. قيس يوحنا ذهبي الفم. أعظم. عايز تحب واحد جامد جدا، اصبر عليه. بس اصبر. ده أكبر عمل محبة تقدر تقدمه لحد. والقديس الأنبا أنطونيوس يقول لك هناك كثيرون يسقطون ثم ينهضون بصبر فينالون إكليل النصرة. عشان تعرف تقوم من الخطية. طب ما أنت تقول لك أنا وقعت كتير. ما فيش حاجتين: صليت كتير وما سمعش، وقعت في الخطية كتير وما بقومش. تكسر مقاديفك. فرق كبير ما بين الشعور بالكولبابيليتي او ان انا بأدين نفسي، وان انا بعيش برجاء القيامة. في فرق بين الرجاء وما بين إدانة النفس او جلد النفس. جلد النفس مش هو التوبة، او تعذيب النفس مش هو التوبة. التوبة ان انا بعيش برجاء الحياة الأبدية. في رجاء: لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم. هو ده الرجاء. فرق كبير جدا ما بين الإنسان اللي يثقل على نفسه بخطيته لدرجة أنه يفقد رجاءه في التوبة، والإنسان يقول لك لا تشمتي بي عدوتي، مهما سقطت هقوم. هيجرى إيه؟ ولا حاجة. أنا صابر على نفسي. تصبر على صلاتك مع ربنا، تصبر على الآخرين، دي أعظم محبة تقدمها لهم. تصبر على نفسك يكون ليك رجاء في التوبة. قديس أغسطينوس يقول لك بالصبر نقتني أنفسنا لأننا به نقتني المسيح نفسه الذي هو رجائنا. يعني ليه بصبركم تقتنون أنفسكم؟ دي إيه أنفسنا اللي هنقتنيها؟ هو المسيح نفسه. بالصبر تقتني المسيح. المسيح يدخل يغير يبدل، تلاقي الدنيا منظورك ليها مختلف، تلاقي الدنيا أحسن. ربنا أحبائي يدينا فعلا ان احنا نعرف نتعلم فضيلة الصبر. الصبر على حاجات كتير في الحياة بتحلها، مسيرها تنتهي. كلمة تدعو للصبر. ربنا يعلمنا ان احنا نكون صابرين، نكون عندنا حياة شكر. اللي يعرف يصبر يعرف يشكر، لان الصبر مفتاح للحياة الأبدية. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. خنوم اسميني يسوع بنت بي كتاب